كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelaksanaan sholat id sambil menunggu Habib Hasan datang, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Masjid Babrayan, yaitu yang mulia Bapak Haji Ahyad Sarbini. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang Allah hormati para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, Pak RT, para tetuha seberataan, Pak Haji Mahrus, Ustadz Fahmi, dan semua masjid jamaah Masjid Baburayan, bapak-bapak ibu sekalian yang ulun banggakan dan hormati. Kami dari panitia Masjid Baburayan mengucapkan minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila selama ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah apabila ada kekurangan, kehilapan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya jemaah sekalian lebih banyak lagi berkurban, karena luar biasa fadilah untuk berkurban ini luar biasa. Kalau kita tahu maka kita tidak akan menyia-nyiakan tiap tahun untuk tidak berkurban. Jadi kita berharap mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya jemaah kita bisa lebih banyak lagi untuk berkurban untuk umat kita. Demikian, sekali lagi ulun ucapkan terima kasih juga kepada panitia Masjid Baburayan yang luar biasa, yang selalu kompak dan selalu solid untuk menjaga silaturahmi umat ini. Demikian yang ulun bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahyad Sarbini. Kemudian sambil menunggu Habib datang, kita mohon kepada yang terhormat Al-Ustadz Bapak Haji Mahrus untuk menyampaikan tata cara sholat Idul Adha pada hari ini untuk mengingatkan kita. Kemudian kepada panitia masjid untuk bisa menjalankan kotak salawatnya, kami persilahkan. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Haji Mahrus kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, adapun tata tertib atau tata cara salat Idul Adha adalah sebagai berikut. Pertama, niat sholli sunnatul Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi usolli sunnatul Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaznya, niatnya di dalam hati. Aku sembahyang sunat Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah kemudian setelah itu membaca doa seperti biasa. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda, dan seterusnya. Kemudian 7 kali takbir. 7 kali takbir. 7 kali takbir dan diiringi dengan membaca tasbih. Subhanallah. Iringi takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Jadi diselesai dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bilanya imam ampih juga kita. Artinya takbirnya berapa hitungannya. Bilanya imam sudah membaca Fatihah, berhenti bertakbir kita. Nah hitungannya karena mengikut imam jadi boleh aja. Nah, jadi imam ampih sudah, ampih juga kita. Mungkin itu saja penjelasan mengenai aturan atau tata tertib salat Idul Adha. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Mahrus. Kepada para jamaah, bapak-bapak yang di luar, silahkan masuk ke dalam, diisi di dalam, karena mungkin sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat id. Yang di luar ambil sapnya masing-masing, yang masih kosong di dalam silahkan masuk ke dalam. Mungkin sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada bapak-bapak yang di luar, ambil sapnya masing-masing.
yang kosong di dalam silahkan masuk karena ini sudah mau dimulai. Kepada Al Ustadz Fathur Rahman kami persilahkan. الصلاة جامعا الصلاة جامعا الصلاة لعيد الأضحى رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي صلاة المودع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Rapat terus yang kosong di situ. صلي سنة عيد الأضحى رقد مستقبل القبلة أذان معامل الله تعالى. الله أكبر. صلاتي والنسك بالله شريك له ذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله أكبر. سبحان الحمد ولله الله أكبر. 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 أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أثقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول اللهم صل عليك ورسولك بارك على سيدنا فينا عنك اللهم عاصم قدمت وأخرت صلت على المقدم المخير لا إله إلا أنت قلب القلوب ثبت قلوب العالين في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله، إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه فعظموه حق التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. الحمد لله الذي أوصلنا بعيد الأضحى، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من نفحاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin hadirat Jamaatul Idul Adha rahimakumullah. Setiap manusia pastinya pernah berbuat salah. Setiap manusia pastinya pernah berbuat kehilafan. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, menyiapkan hari-hari baik untuk menambal masa lalu kita, menutupi dosa dan kesalahan kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan ini beliau bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun." Sesungguhnya setiap semua anak cucu Adam, artinya manusia, pasti pernah berbuat kesalahan dan dosa. Bagaimana keadaan? Karena di dalam diri manusia ada yang namanya syahwatnya, ada nafsunya, ada cinta buta terhadap dunianya, ditambah lagi ada bisik bujuk rayu daripada syaitannya. Nabi Muhammad SAW tidak menutup di sana. Sebaik-baik orang yang rasa pernah bersalah dan berdosa, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan taubat pada Allah taala. Wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Oleh karena itu, ikuti, iringi kesalahan dan dosamu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini salah satu musim hari untuk penghapusan dosa kita, untuk mendapatkan rahmat Allah taala kita, dan kemudian tempat daripada untuk mendapatkan berkah dan ridha Allah taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ma amilah ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallahi min iraqatid dami." Kada ada amalan kebajikan apapun juga yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai, dicintai, lebih istimewa, lebih mulia daripada ibadah kurban. Tidak ada. Selanjutnya saat itu hadirin hadirat sekalian Allah taala, ada salah seorang sahabat bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wala fi sabilillahi ya Rasulullah, apakah termasuk amalan jihad fi sabilillah?" Wala fi sabilillah, termasuk amalan jihad fi sabilillah, tidak bisa mengalahkan besarnya, mulianya pahala daripada ibadah kurban, kecuali ya Nabi Muhammad, orang yang fisabilillah tadi meninggal dalam keadaan syahid apabila masih hidup kalah dengan yang namanya ibadah kurban. Subhanallah. Nih orang yang mau kemudian berdermah demi menjaga syariat Nabi Muhammad, demi menjaga kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang taruhannya nyawa, kalah dengan ibadah yang namanya kurban, kecuali orang tersebut meninggal dalam keadaan syahid. Subhanallah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menutup hadis ini, apa kata beliaunya? Fatayyibu biha nafsan, gembirakan, senangkan hati kalian dengan ibadah kurban. Artinya apa? Jangan pelit, jangan engken, jangan apik, jangan medit, jangan cerai, jangan bahil.
Karena tidak ada amalan apapun juga yang dilakukan anak cucu Adam lebih mulia, lebih istimewa dan dicintai Allah Ta'ala. Tidak ada. Mungkin pian seberatan ingin tahu pahala orang yang berkorban. Dengarkan baik-baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang keutamaan ibadah kurban. Man kharaja min baitihi ila sira'il udhiyati. Siapa saja, termasuk pian, yang keluar daripada rumahnya hendak menukar hewan kurbannya, maka Allah Ta'ala akan perhitungkan setiap langkahnya dapat 10 pahala. Langkah yang sama dihapuskan 10 dosanya. Langkah yang sama diangkat derajatnya di para Allah 10 derajat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian rahmatullahi ta'ala? Tidak ada istilah jauh, cari. Karena langkah pian sudah diperhitungkan lawan Allah Ta'ala dengan pahala yang 3 macam tadi. Ketika pian sudah sampai di tempat penjualan hewan kurban, ternak kurban, pian menawar, pian memilih. Itu bagaimana pahalanya? Karena kalamu tasbihan. Pembicaraan pian, pilih-pilih pian, tawar-menawar pian dianggap bertasbih, berzikir. Jadi gak ada yang sia-sia. Tapi yang ditawar terus Pak, Bu. Enak pusing itu orang yang berjualan. Kenapa selanjutnya apabila pian kemudian deal, akur, rasuk dengan harganya, bagaimana pahalanya? Itu 1 dirhamnya, duit kita rupiahnya, diganti Allah Ta'ala pahalanya 700 pahala. Yang bisa bayangkan wah ini, jika nukar sapi harganya 20 juta kali 700, berapa itu pahala? Berarti pahala pian apa? Eman. Subhanallah. Apabila pian dapat pahala seperti ini, makanya Nabi mengatakan, gembirakan, senangkan hati kalian dengan ibadah kurban. Tidak cukup di situ. Ketika pian Anda mau dipotong, ini hewan kurban. Apa peristiwanya? Apa pahalanya? Dikatakan pahalanya, maka seluruh makhluk ciptaan Allah daripada bumi lapis 7, lapis 1 hingga lapis 7 akan mohonkan ampun dan maaf buat orang yang berkorban. Bapak, Ibu, pernah sensus makhluk Allah Ta'ala? Dari bumi lapis 1 sampai lapis 7. Di lapis pertama aja kita nggak bisa menghitung. Di lautan berapa? Di sungai berapa? Di udara berapa? Di hutan berapa? Hah? Ini lapis 7. Subhanallah. Ditambah lagi ketika kemudian dipotong, gimana? Kucuran darahnya ada pahalanya. Setiap kutrah tetesnya Allah Ta'ala akan ciptakan 10 malaikat akan mohonkan ampun dan maaf buat orang yang berkorban hingga hari kiamat. Pernah ngitung tetesannya? Berapa tetes kira-kira? Innalillahi. Ya. Nih. Nah, makanya disunahkan buat orang berkorban ketika sudah masuki bulan Dzulhijjah, disunahkan tidak motong kukunya, rambutnya, jenggotnya, kumisnya, alhasil di seluruh tubuhnya. Kenapa? Hikmahnya untuk penghapusan sekujur tubuhnya daripada dosa-dosanya. Sampai pian potong. Mun seandainya pian potong hari esok, ya sampai esok. Mun lusa, sampai lusa. Hari tasrik sampai terakhir, ya sampai hari tasrik terakhir baru pian potong semuanya. Supaya apa? Bersih semuanya. Yang dulunya pernah berumpat, berbuat maksiat, jadi saksi nanti rambutnya, kukunya, nah dihapuskan semua. Dan bagaimana selanjutnya? Ketika dipotong, dibagikan ini dagingnya. Maka disebutkan persulukmannya. Tahu lukma artinya? Suapnya. Itu pahalanya sama dengan pian memerdekakan anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Tahu Nabi Ismail? Kayak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu orang yang berbuat baik kepada keluarga Nabi? Nabi mengatakan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ma'rufan di ahli baitihi. Man sana'a ma'rufan di ahli baitihi. Siapa saja yang melakukan kebaikan daripada keluargaku tidak bisa memberi balasannya di dunia, aku kena yang memberikan balasannya di yaumul kiamah.
Jadi peluang pian untuk mereka syafaat Nabi terbentang luas di hadapan pian. Persuapnya apa? Suap. Berapa suap itu? Nah, oleh karena itu hadirin sekalian rahmat Allah Ta'ala, Nabi memberikan warning buat orang yang mampu kemudian tidak berkorban padahal pahalanya seperti ininya disiapkan buat pian. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man kana lahu sa'atan falam yudakhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki kemudian tidak berkorban, sudah jangan parak-parak, jangan sekali-kali parak dengan musola kami, tempat ibadah kami, sana. Lihat, Imam Syafi'i tidak mewajibkan, Imam Abu Hanifah mewajibkan, karena ada perintah Allah Ta'ala di surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar, hendaklah engkau sholat Idul Adha wanhar, berkorbanlah, perintah. Tapi kemudian Imam Syafi'i tidak kemudian mengatakan wajib, tapi beliau mengatakan sunnah mu'akkada alal kifayah, sunnah yang sangat ditekankan alal kifayah, mengikat. Artinya jika dalam keluarga bapak, ibu, anak, mantu, kemudian ada yang mampu tidak berkorban, maka serumaan hukumnya makruh. Pian tahu kan fardu kifayah, fardu ain. Kalau fardu kifayah wajiban, tapi kalau ada yang melaksanakan gugur kewajiban buat yang lain. Ini juga sunnah mu'akkad al-kifayah, mengikat sunnahnya. Jika ada yang mampu dalam keluarga tidak melakukan, serumaan makruh semuanya. Banyak orang meremehkan masalah hukum makruh. Jika hak Allah Ta'ala pian kada gawe dapat apa? Dosa. Hak Allah Ta'ala, Tuhan pian, pencipta pian, yang memberikan kenikmatan pian, melanggar namanya, membangkang, dapat dosa. Hak Nabi Muhammad, kesukaan Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, pian kada gawe, kenanya makruh. Tidak sampai dosa. Tapi tahulah, pian kadang-kadang sering meremehkan kata makruh. Apa itu Pak, Bu, arti makruh? Makruh, jika pian kada percaya lawan ulun, enak buka kamus bahasa Arab aja, yang rendah-rendah aja. Apa artinya makruh? Makruh itu artinya dibenci, tidak disukai Nabi. Ya Allah, kita sering mengaku umatnya Nabi Muhammad, mengatakan cinta lawan Nabi Muhammad, mengatakan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanahnya, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, tapi hari-harinya perbuatan yang dibenci Nabi Muhammad tidak pernah luput dalam kehidupannya. Inikah umat yang sayang, cinta Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad? Nah, itu arti makruh. Jadi ini kurban bisa membuat makruh serumaan. Dan kemudian makruhnya bukan sehari 2 hari. Berapa masa ibadah kurban? 4 hari. Nyamanlah dibenci Nabi selama 4 hari. 4 hari dibenci Nabi. 4 hari. Nah, lantas kemudian mungkin ada yang bertakon, buat siapa? Siapa yang dianggap mampu di sini? Dengarkan baik-baik. Masa ibadah kurban 4 hari. Artinya, jika pian punya harta cukup kesan keperluan pian dan keluarga pian yang pian wajib tanggung, sembako aman selama 4 hari, bahkan lebih. SPP anak-anak aman, PDAM aman, listrik aman. 4 hari lewat, aman. Masih tersisa ada 3 juta, anggap saja kambing harganya 3 juta, nah, pian sudah mampu. Jadi kadang menghadangi duit pian puluhan juta, aparat duit ratusan juta, 4 hari. Cukup, kesan keperluan dirinya, dan keluarga yang wajib ditanggungnya, masih tersisa 4 juta, ada 3 juta tadi, mampu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Imam Syafi'i memang tidak mewajibkan, tapi sidin tegas. Beliau mengatakan apa? Wala urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Aku tidak pernah memberikan dispensasi, keringanan, kesempatan buat orang yang mampu. Apakah orang desa, orang kota, orang musafirkah atau mukimkah? Potong. Sampai musafir.
Ya Allah, desanya, kotanya, orang gunungnya. Nah, karena pahalanya luar biasa. Paham hadirin hadirat sekalian rahmat Allah? Ini dia. Nah, Mbak biar perhatikan. Nah, pastinya masih ada yang belum mampu. Kaum fakir dan miskin karena mengingat besarnya pahala keutamaan ibadah korban. Salah satu sahabat Nabi, sepupu Nabi yang mengarang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, bagi mereka kaum fakir miskin yang belum mampu untuk mendapatkan kemudian menukar hewan ternak tadi, apakah ontanya, sapinya atau kambingnya, miskin gak punya apa-apa, supaya tidak kehilangan kesempatan, pahala, kemuliaan yang dicintai Allah Ta'ala ini dan Rasulnya. Apa kata beliaunya? Boleh memotong hewan ternak yang lainnya yang dia mampu. Sekelas apa? Ayam, bebek, entok. Jadi bahasa kita, dia kasih alternatif. Onta, onta di sini kan nggak ada. Kelas onta di sini, kelasnya sapi lemosin. Nah, kada kawa sapi apa? Brahman. Kada kawa lagi sapi apa lagi? Sapi Jawa. Enggak kan sapi Bali. Kambing yang kenal apa? Etawa, bur, gembolo. Kada apa? Kacang. Kada kawa lagi? Ayam. Kada lagi? Bebek. Kada lagi? Itik, entok. Innalillahi. Ada supan kah? Hah? Ada supan kah? Jadi bahasa kita menpian kada bisa roda 4, roda 2 sudah. Roda 2. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Addimu dohayakum. Agungkan, rayakan, semarakan ibadah korban kalian. Kendaraan kalian nanti di atas sirat. Pian ketika di dunia mau kendaraan yang gagah. Pajero kah? Fortuner kah? Urusan di akhirat mau Ayla. Carry terus. Tinggalan terus, pian. Kada bisa lagi ya. Nah, roda 2. Kendaraan kan ada yang magaga, BCE kah, Nimek kah. Nih, kada bisa lagi. Beats sudah, Scoopy kada apa, jalan. Innalillahi. Paham lah pian ini. Jelas lah pian ini. La ilaha illallah. Dan kemudian ibadah kurban ini sunnah muakkadah, bisa jadi wajib apabila pian nadarkan. Apa bedanya hewan ibadah kurban nadar dengan kemudian yang apa? Yang sunnah? Jika pian kemudian nadarkan, pian kada boleh memakannya. Semua harus dibagi. Begitu pula keluarga yang pian wajib tanggung, semua dibagi. Akan tetapi ibadah kurban sunnah, pian masih boleh memakannya. Paling banyak berapa? Hingga 1/3. 2/3 dibagi buat fakir miskin atau orang kaya sebagai hadiah, sebagai jalinan silaturahminya. Dan ingat, ini ibadah kurban. Kemudian setelah itu disunahkan jika pian bisa potong sendiri, potong sendiri. Mun kada kawa minimal melihat. Dan selanjutnya disunahkan bagi kemudian orang yang motong menghadap kiblat, begitu pula yang dipotong. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Takbir, kemudian doa. Apa doanya? Allahumma hadihim minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini hewan kurban kenikmatan dari pian. Sengaja ulun hendak mendekatkan diri lawan pian dengan hewan kurban ini, mohon pian terima. Itu doanya. Nah, Pak. Terus kemudian ketika pian setelah melihat prosesi pengorbanan tadi, disunnahkan pian mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya? Sesungguhnya salat ulun, inna sholati wa nusuki, ibadah kurban ulun, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup ulun, wa mamati, mati ulun, hanya ulun dermakan ikhlas karena Allah Ta'ala Tuhan alam semesta. Mudah-mudahan pian termasuk orang-orang yang pandai mengambil kesempatan yang baik, karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita ala fata'arradu laha, tidaklah kalian mau mencari di hari-hari kehidupan kalian ada anugerah Allah Ta'ala yang banyak, ada pengampunannya, ada rahmanya, berkahnya, ridhanya, tidaklah kalian mau mencarinya, mendapatkannya, ini saatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mencari
dan mendapatkan kebaikan yang dijanjikan Allah Ta'ala untuk menambal masa lalu kita, untuk menutupi kesalahan dan dosa kita, sehingga kehidupan kita selalu dalam bimbingannya, lindungannya, rahmanya, dan ridhonya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, haqqa tuqah, inna ahsanal kalam kalamullah, wa biyahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hada wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عن الصحابة أجمعين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاه إن أحسن الكلام كلام الله. أن الله يغفر. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد واجعلنا وإياكم من خيار أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد.
اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله منا ومنكم تقبل يا كريم